Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, sedaja pengasuh pondok pesantren, sedaja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus ajunan simulja Kiai Haji Hadiri Mahmud, ajunan simulja Kiai Haji Syamsuddin, ajunan simulja Kiai Haji Muhammad Aidi Said Muqtasim, ajunan simulja Kiai Haji Fairuz Muqtasim, ajunan simulja Kiai Haji Nawawi Ghazali, ajunan simulja Kiai Haji Mukim Sya'rani, konglangkong sahibil hajah, sahibis surur, sahibid da'wah, simulja ajunan Kiai Haji Komaruddin sareng Kiai Haji Muhammad Hasan, ajunan sedaja alumni dari pondok pesantren Miftahul Ibad, sedaja simpatisan, ajunan simulja para pejabat pemerintah Serabu, sedaja panitia penyelenggara, sesami-sami mulja tor malar mukai mulja aki sarang Allah. Pertama ngereng abdina sarang ajunan amuji syukur dak ka Allah kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Segak dimma abdina sarang ajunan malam semangken yatini sarang Allah gangkui bersama-sama ngestoakin kesokanepon keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ibad bung nyampung rohani dak ka hadratal marhum Kiai Haji Ahmad Zaini. Sekak di mahaul epon kak dinto ampon memasuki haul ke-26 semalar muka peten kaula sarang ajunan kengi ngabarokana, malar muka peten kaula sarang ajunan terus asampung dari dunya kantos ku laku ke akhirat. Para Rabu Sabtina amul ja'aki bila beda acara haul masyayikh seipa beda ning pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren kak dinto abdina sarang ajunan sekotu tamen ning dalam ateh engki kak dinto beda dua setong lit tabarruk dua keng terongi rengala lampana kento usah tamen cek sampai ajunan bahadebu kok keng tero adua aki kiai ampun kiai insyaallah la selamat kiai ampun lateng derajat kaula ajunan mangken keng niat lit tabarruk keng ngamre barokah senomor dua keng tero ngirenga lalam panah malarmu keterosa asambungan. Sepertama lit tabarruk Apa tojuna mak lit tabarruk asabab para Rabu
beliau-beliau kak dinto dalam kaudian barzakhiyah, hayatin barzakhiyah. Beliau kak dinto semangken sajan padeng barokana, sajan padeng tasarrufah, sampai terletak ning bitong sapona pakale si abento para santren. Diakui atau tidak, abtina sarang ajunan sebagai alumni Pondok Kak Dinto, bila beda masalah karekongan jandring Sumenep, po ampo almarhum ni karabu ning edelem mimpe beda si pengalaman ketika Dinto sekelangkong lagi Kak Dinto bara rabu ning edelem mimpe, terus kemudian beda isyara sekak dimma isyara Kak Dinto bila etoro ternyata akan menjadi jalan keluar dari semua masalah yang terjadi pada kita. Itu tidak bisa dibohongi, karena sejelas ulama Kak Dinto lambak les nulis ning kutubut turos Kak Dinto para rabu beni ban soromban sepahanya ta'akin li anna lahum fi barazikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Ni ketak ban soromban sejelas keng berangkat dari satu pengalaman termasuk muslih. Dan gula Kak Dinto para rabu pernah ditanya akin ben salah setong orang panjenengan minabi abidatu Kak disama acorak tenang corak inggi ongkun tak pati tenang maakaton bek tenang ya. Ponapa si bacai abtina tandi bacaan punten mun amalan andi keng mun bacaan andi lain bacaan ben amalan gitu. Amalan gitu berarti saya kelakon. Kenapa saya kelakon? Bila abdina tampil apidatu wah morok kebeniman Kak Diman, pasti abdina gitu menghadirkan selera na para almarhumin kuru-kuru abdina palebet ning yadan mata. Yuk kita kaji makan. Bismillah. Menter tak salah nih kan? Tak salah. Yes. Tak usah sampai abak ke ento Al-Fatihah. Tak usah sampai Al-Fatihah. Kenyebut asmana orang-orang sesoleh ke ento rahmat Allah ta'ala. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Kan jelas kan? Bila ampun orang soleh ke ento disebut rahmat Allah ta'ala. Apa ada contoh secik rajon? Dah. Bila 2019 COVID-19 beda asmana ulama sebut menolong kebai tameng kebai pakerabatan meletak japok penyakit. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num fit ta'un. Coba sebut Pak. Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Mulkini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Hayyun Samadun Baqi wa lahu kanafun waqi, Subhanal Malikil Khallaq. Beda empat asmana ulama saya sebut. Abdul Wahhab Sya'rani, Syamsuddin Al-Hanafi, Sirajuddin Al-Bulkini, Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan tabuna ulama bila ka ento ifatihain bakal banyak selamat dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Ka ento setong contoh bahwa nalika neput asmana orang soleh tanzilur rahmat Allah ta'ala. Makanya majlis haul kati malam makin gak ditobar Arabu Raja Barokana maki aing nih kan ni kebeni aing ban soromban si bedeni ajunan kan beni aing ban soromban. Coba makin kalak gia senaring illa taparak pada ajunan minabi putoh hal sesuatu ketika songkanan ban en lain pas acabis ke kiai biasan sarang kiai itu iserop pas tua na tak sampai 5 menit ke 10 menit pasar na 1.000 ya,
gelu. Jak kun gelu. Ya tahu nih mau nih kan tewas sampai 500.000 kira. Pasarna nih kalau pasti baik 100.000. Mulai gelap para Rabu kau leban ajunan kain tu sabak penapaan saya tak maus. Fatihah, emaus, Yasin, emaus, tahlil, emaus, kalimah-kalimah thayyibah, emaus. Badegi puru syarafal anam semaus kuleban panjenengan. Kak di sabara Rabu bukan bacaan biasa-biasa. Itu adalah bacaan luar biasa. Menghadirkan rohani Gusti Kanjeng Nabi. Bada ing dalam setong kitab karya dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau ki bade mangken di Madinah. Kak dinto sampai dinukil bade kalimat ketiga dinto. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu rabbahu li huduri haflati maulidihi fa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya was salihin fa bidzalika tanzilur rahmah abuli boleh ke rahmat ceipon Gusti Kanjeng Nabi gento tak bu ambu anyun etika Allah kaangkuy hadir ke hafla maulid aku hadir ke haflah maulid basambian mangucap kamma ke jaring ni ke haflah haul mun bade solawat ni ngagasan apa mun beni haflah maulid dan haflah maulid ki burukan secara tidak langsung haflah maulid kan fa bi hudurihi maka sabab hadir rohani Gusti Kanjeng Nabi hadarat arwahul anbiya maka hadir ruh-ruh para nabi wal auliya hadir ruh-ruh para wali wassalihin hadir ruh-ruh orang soleh fabidzalika tanzilur rahmah gara-gara gak itu rahmat Allah turun berarti berit nih kemana jadi kini ka aing kini ka makin beni aing biasa berarti ampun aing luar biasa makan jak buang kini kemarin aing kini ka mau make mun bedekarina bekta ka compok sabak ka jeding tabarrukan digini ka beda lampet ke nikah makan kita bekta mari dah pesembian bah ngocakku kalau baik kiai teh buka nikah aing ada remen nikah ya mundu a bentahlilan kencerna depak gelem kufur apa boleh bahkun keputol mata tak masuk dorena cek rasar kina bepuntan apa engki nikah mun aing mun beten gula benempian nikah hadir ke haflah mangken haflah haul haflah maulid ingat mangken nikah berarti beten gula ben panjenengan mangken la teti cimat pangoca napa bodoh ingki ge lampat yar keuning dalam agama ya mun tada bara Rabu mak bah maja Yasin gula benempian inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin atharahum apa jadi pun benih lempet bener berarti ada bu pengaruh ya ada dah embian anak ba ama ke Mekah Madinah jak sampai makin banyak orang bang tatabang benih pun bang tatabang tak tengi tak engki berarti tak sabar telah ada bukan engki kan berarti tak sabar telah ada berarti tak sabar sampai numpak sepeda pancat napa guru pun tak nambah lampat napa tu cak Rasulullah le sete jangan sampian ban gule engki kan walaupun hakikatnya jabun Imam Malik sehingga mun ajabis ke astana Rasulullah ajabu ajabis ke asta tapi ajabis ke anjing Nabi apa napa karena Nabi itu hidup sampai sekarang beda dalil beda hadis kuat ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam kabulan Allah diri di mak bayi sahabat bayi saya ngolok salam gangko pas baca solawat waktu ngolok salam jadi ya engkau jadi tangan roh jadi pebeli boleh sampai engkau bisa aja jawab ke orang saya ngolok salam gedika pertanyaannya ke 24 jam orang satunya ngolok salam ke kanjeng Nabi tak kira ke saya ada bu assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh ngolok salam ki buruh ki tambah i menjaganca ya nabi salam alaika mun tak beka kan berarti odi main nikah roh teli lebih ada akal angkui tak lemah bener lagi teli lebih ada akal angkui. Jadi kita kan itu para Arabu sebenarnya tubuh kita yang jauh dari Nabi, tapi rohani kita tidak pernah jauh dari Nabi. Makanya guliman manjenan gelenon nyon sabora ke Mekah Madinah napa mun tak nabang lepet. Orang telah apa-apa entar ke Gunung Uhud, ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, napa kurwa? Cak mun jabal makin Indonesia banyak jabal. Bener. Sampang berde jabal banyak. Penggalan berada jabal cetak lem sabar nung kikir ku tak kikir tak lem sabar nung kikir lagi kikir kibaran beli ke ku engki kada janamira beda boleh nung keker nung kikir tak keruang apa mata darah ngentar ternyata Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Uhud kan disebut dalam peta Gusti Kanjeng Nabi. Tetimun orang gak ditolak beda atar, beda lampet dari Gusti Kanjeng Nabi. Muljak. Karena kita gitu rancak Nabi Muhammad pungka. Makan Raden Ki Haji Khalil As'ad sampai ngarang setong syair seadabu pungkana Nabi. Saya sini ke keluar. Umat rancak nakapi. Saya sini. Pungkana Nabi umat rancak nakapi rancak panika cek sampai peke kapi senega jadi pungkana Nabi umat kuluban sambian umat Nabi Muhammad nika rancak cek sampai peke dari pungka biasa mun tak peke dari pungka rancak larang pas larang padahal de arkena larang pak masuk kening jual contohnya apa rancan rambutan cek guru sekilo bencak rancan engke coba dia tahu usaha tempong bencak rancan guru tali esenenga ini berapa coba nih tanggul guru pinggir jalan coba nih tempong guru ini berapa kalau ini sekian mas kalau ini sekian kru mon pas 3 kilo bencak rancan mak pas Arya cek terus ke hukum pas halal mak pas tak termasuk ke geror gelur jadi 3 kilo pengaram melia rambut cek bencak rancan marah ayo pikir apa rancak anak polong benpungkan tanoro keng gelenon nyon zabora keng mon rancak lepas peke dari pungkan ya masuk ke tomang ruban binian itu munak kena gini itu potel jadi mun abah kento para Arabu jauh dari Gusti Kanjeng Nabi da argana termasuk almarhum sahibil haul makin gitu Ki Haji Ahmad Zaini apa sudah 26 tahun lebih haulnya masih semeriah ini karena dalam dadana beliau pasti beda mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun tak bisa kak teti orang saya tak cek make tanah takut gak saya mancor beten sining dalam hati beda mahabbah ke Gusti Kanjeng Nabi jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi beten saya dalam hati beten gak dito ternyata beda cinta ke Gusti Kanjeng Nabi demi Allah tanah tak bengal maancor beten ka panika anapa toduskan Nabi Muhammad wah beni todus ka orang kayak gitu ke Nabi Muhammad roh Allah terbeda aban cinta iki kan pas kocak sampean dok demak ya cak boleh macam solawat tak lem hosok ya tak anu ya mah yo penal pe ka cinta serang gini ya almarhum lebat deng magen tetibun abah ni tak bisa wusul ke Allah tak bisa wusul ke Rasulullah nyare ka orang-orang si wusul ke Allah dan wusul ke Rasulullah sanik ngerti
Ya, sip. Mun ngarti keng lemole mun der. Gegek bertimpian mun. Berarti sampean hebat mun. Tegi lagi. Nah, pada Rabu sebetan kula muljaakin, akhir beliau kadinto ki badeningi tunya sampai mangken pindah ke tempat pertama ning akhirat, ya pakun room. Room. Seroom dia kan gara-gara setong. Nih lagi, andi ilmu semanfaat. Kan lalamba gula ban sambian kan samun ajar taklim disebut lagi wal ilmu nafi yahsulu bihi husnul dzikri. Sesedikit keruan. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah. Orang di ilmu manfaat nikah jaipon nyaman apa kun room. Nyama si room nikah sampai abad leset apa kun room. Sampai abad set kan to apa kun room. Nikah mun di ilmu manfaat. Salah satu bukti na pesantren kan to apa kun jalan malar muka terus jalan. Terus berlanjut keng gula matora terus akhir jabun ke Syamsuddin gitu matora ayo curhat pesantren sarang madrasah nih kapakuna jalan mun kun korang kelas pakuna jalan cek ya dan tele magi ai pakun gening ke bayi kelas emosola pakun gening ke bayi kelas lepok tompok pakuna jalan pesantren sarang madrasah pakuna jalan mun kun korang guru bisa pabolong guru setong bisa nekuk du kelas bisa keng pesantren ben madrasah tak kira jalan mun korang murid mayu tarwan tak kira jalan apa boleh bah tak ada murid wassalam bah muslim gak dito tak hadir mangken ajalan ya pakun pengajian berdegi Syamsuddin kenengan tak memenuhi syarat ki banyak kenengan lain sebisa tempat tu king mun sebebe seta entar kakak emak muslim apa ndak bentuk kang syuting nik kira kan penyiar radio napa kun bener iki mangkana kiai ki buru ki Syamsuddin ka dito mewakili ka dito motor sakalangkong kadek wah karena kehadirannya ajunan itu luar biasa loh luar biasa hadirannya ajunan mangkana tak langkong mau ajunan ki eman ke pondok pesantren gak dito tiket pun kita nyumbang ngobang nyumbang moret tak lesep mun murid ning kataloy pa disiplin ada rumah paring keng tung dua telok kentenan deh cak guru mun pahiancam ngancam gi ya murid kakek jong te pongke bingung mundur deh jong guru bah ngocak murid ngali ya masuk akal oh mun tak masuk akal kan tak tahu keluaran ngali ya apaan bah ngocak cocok madrasah ben pesantren beni kun di semono kan ngelena tak ketoman ni mak kain jadi tabun ki Syamsuddin ki buru kiai kan tu dimin tegas keras pencendaran apa matangan le jada lain mun samangken baras makeras ngireset nak kana caring teh bokol baingan le nak kana polan saya tidak karnaval lah polan beda madrasah kento mau beda lomba vision bah ternyata kalau kira-kira meli kelam pijek larang bah tak pengening ngalir kok kepiwet nginganyi tak kare dibudin pun apa lembaga pendidikan kan itu bah langala mulu iya kerja ambu ongka minta ongka Pak Galim mayuh mau ningak pesantren si punya pesantren nyopote Sudogiri gitu itu nyanyi mentek tempak ambu bah ngancam kayak dia ambu bah ngocak ngale kau tak putoreng tak kata kakek jadi itu coba punya pesantren mun sakone ken gelu
rapat pole tu re. Makanya kula mana bentar ni kita teman tungan tu semua lekas mari ro. Tungan tu semua abid gelu ngerti tak ngerti. Jadi manjenengan tak ini tak kagak dito montero abentu wakak dito pada Rabu kento moret SN. Dok remang akabai boleh tu yu. Jangan bian dik laki. Tak selingkuh je. Akabai boleh patoro deh. Jauh gula kayak kau bodi sorba aja ke patoro kembana. Ya, dia magela tayo soro patoro aja bakuni patoro mon kamban gitu. Teti patoro, boleh teti patoro. Jangan mbana terus ya nak kau cak berlaku lain deh je kau. Dah masalah. Dah masalah. Wah kedoon. Aro bagian tukang petoron dong anak. Wah ngelkel wana. Bagian tukang petoron. Bagus men bu, bagus. Bagus. Kan gitu. Sedega. Mbian we gule beri na contoh sepaling sederhana. Gule sekut abi dato bab ni ke. Cek masuk akal ke gule. Tari sini. Mbian kan oning ke kata. Iki kan? Kata guru mak pas bisa degi. Saya ipatorok ben kanjeng Nabi senga. Cek pate kata jadi aku. Manjitan gule lembekir. Jemaah mul jadi iya kata. Tele ipatorok ben Nabi. Senga cek pate Kalimat kan la taqtulud dhafadi' hadis ni kan la taqtulud dhafadi' fa inna naqiquha tasbih eko cak pate ya kata jadi dung seldung aja macam tasbih ko ternyata jawaban Imam Qurtubi sejarahnya begini sepah patoro tau lepate ko lamba nalikan Nabi Ibrahim ke ento idolimi ben Namrud kan seyun talaki ka apoi kan kata ni karo masa niser tak te kemak beda utusna Allah ya berdaya lah ni kebah turun yang ngalah aing sebab ni jolon baik sempurake. Ya tamat tejak gun jolon kata. Maki jolon musri tak kena mati tu. Kecuali nyari aki pemadam kebakaran. Tamat. Tapi mohon maaf pak. Gara-gara nolongin berakun nyempur dari aing sesakon ni kak dito. Ternyata nak foto nak itu pas tahu lepat Coba. Ngerti kan? Tetimbian nyabak murid kagak dito. Masa bahkan agak kata. Nyabak murid kagak dito. Nyabak santri kagak dito. Maklik terus berjalan lembaga pendidikan seperti kagak dito. Mak gule yakin gitu poton sambian berkata ti orang saya mulja. Karena ambian sudah andil keangkui pun apa? Nerosaki perjuangan. Ampun. Lebuk yakin. Bi gule ian wagi kata. Jadi masa bakal laga kata sini. Oke. Serojak baten, ia bawa manusia, solo. Ikut gengkuk pun malam biorek. Serojak baten, baik jual tak kata mana. Mak jual je tahu le baten. Dia jual sekarang. Ini kan berarti mau orang ni kan adukung ke perjuangan agama. Mau jaban Allah. Beda orang bahasa nikah Arab perlu ya mak pasti timak kai jak dengan rujuk bujun ro bajingan bisa baik lambak guru sejuk bujun se bajingan guru lambak mak kita orang belatir teti tabing de na perjuang na para masyayikh dibudin bah nak foto ni pamulja sani kan ni tonton orang belatir ni kan teti tabing de na perjuangan ingatkan toh pah bodoh kan toh belatir angko na orang lebih-lebih imtihan apa tarif kapi nyumpang montoro amanah nyumpang ya lah takor goreng kapi ndak ada ya cerai kebulan niro lalambana berandal lokajaya serah sunan geli jogo lah bahkan sedikah akhir bah nyumpang kan tidak binda dari pesantren gagak nih kan kini kan nyaman nyumpang bentang kan mangken nih kan orang nih kan beda senyumpang obang bagus beda senyumpang tenaga bagus beda senyumpang bentang lagi ni kan mayu kana kau lagi air ya mayu kayak jadi tak nyumpang je ni nyumpang bentang nyaman pak mau pakai bagus gini kan
Tebang nyumbang rok ngiro. Wah nyumbang kritik mono. Kula matur ke panjenengan orang tukang kritik niki derajatnya tak kira pernah tek gitu. Lepuk yakin. Panjenengan ini kemangkin adep ke kak Pak. Dak laut berak timur. Ada timur. Gula mangkin itu ke barat lagi. Coba gula mangkin nabi datu pada tep ke timur. Sambian tep ke timur, gula tep ke timur. Gula pidato tep ke timur. Sambian pada tep ke timur. Gula berdiri dan sambian berdiri budin gula. Maka gula nikah sejelas nalikan nabi datu gula tak bisa ngeritik kembian. Cak gula tak pedang kembian. Pedang gula apa? Fokus terhadap tugas saya. Semorok paning. Sambian tak fokus, kan ngebas gula bela rasana. Mak corak jan koros kiai. Pola lagi kencing manis. Mak do iya pidaton kiai. Berarti apa? Tukang kritik nih pasti beda ibu di nasi kritik. Tetimun orang tukang kritik, tukang laknya laki. Terjadi tak akhir bisa dan beda ada. Pakun beda budi. Kenapa? Orang yang sebeda budi sejelas. Sere nyari salah orang yang sebeda ada. Lah, toles ning EWA aja. Apa boleh benikun ngeritik dengki? Apa boleh benikun ereh dan lain sebagainya, becik dan lain sebagainya. Kenapa mereka itu membenci kita? Kenapa mereka itu dengki kepada kita? Jawabannya hanyalah satu. Apa jawabannya? Karena mereka tidak bisa berbuat yang sama seperti apa yang kita berbuat. Turemon mole pon. Mari relang. Mari ni kapon. Apa sih pegebel. Nah? Wah, nyaut pon bini. Dan ni kapon bila la toron kikir. Korang. Gini yo, nah, tambah nah. Popong gula mari aja mo ni. Segunia ki makin lalampan apa si parlo itoro jebu nagi ai ki bahwa almarhum gento jebu di Samsudin orang ikhlas kayak ngai pak lalampan orang lambe ni empat takku ki lampan orang lambe ni ki kiai lambe ni empat ni kak ni ayat trukat dunya min qabli an tatrukahu dua ni kak pedang kini dua ana raqabrahu min qabli ayyaskunahu telok wa arda rabbahu min qabli ayyalqahu empat wa barra biwalidayhi min qabli ayyufariqahu jadi setong tarokat dunya min qabli an tatrukahu. Orang ni kamarara, orang lamba ni ka, atina dunya sebelum etina berdunya. Ni orang lamba. Atina dunya sebelum etina dunya. Pengumuman, artan ni ka dunya ni ka lengan le, oku lengan le. Orang kanto ba ni ka, ring torjun ba ni ka, kampung na ba ni? Beban deh ke. Kampung beban deh torjun, kampung beban ni ka. Si paling soki na orang lamba, mungkin lah tak soki. Arok. Engki. Selambak paling melasa orang makin bunga pun. Lah temu dadi juragan di surga aja. Bener? Sip. Anapa? Dunya ni kepada bana aing, lengan le. Teti panjenengan makin segita soki, tak usah putus asa. Nanti giliran. Tak lem dapat gilir nah, polami dapat kena foto nah. Amin. Wes lah. Saya jumpa pun negeri soki lengan le. Lembak gue lagi engak, gue lagi dapat ke pelumpungan pertama tahun sangat beluk. Saya paling soki ni cirusdinya. Cirusdi. Pas ekocak cair. Cirusdi cair. Dok budi gue lagi ding nyaman cisapa lah, cisaleh. Putri Kedaton makinlah seviral ciher pak lengan ledi wala aku laku cimusle polaruan
Amin. Bola mi tepak ka si Samsuddin. Bola mi tepak ka Kiai Besera, bola mi tepak ka sampean. Kan benda temu ke. Rezeki lengan le. Njan nok ko bodeng lo, siapa tahu kan niku. Karena dunya gak ditolengan le. Tidak aki dunya na sebelum itu na bentunya na. Apa? Artinya mon orang andi dunya cak kelopain berbagi kepada yang lain kebaikan nyimpen kay sangon apa rogo lako. Nyemun jon jere di tak bisa nonsen omong kosong kalam fadi yang dengar abada. Jadi tak bisa. Asadaka, jojon rejur. Beda kitab At-Tadhkiro nyaman. La takhrujuna nafasubni Adam minad dunya illa bihasaratin salas. Nya benoreng ni ka mun la keluar dari dunya, reng oreng gu laku ni ka telok saya kakastay ko. Nomor setong, annahu lam yatamatta ma jamaah. Duh kita tobok si numpak pajero deh. Ya lamate. Kau leku jan. Padahal ki burui kawan le. Duh kita tobok si ngon si nempati Roma si anyar ya kok lamate. Senik ke jan. Nomor dua, lam yudrik ma amala. Padahal kok ki teroru ya kok kita takahajat ya kok lamate kok kasta. Nomor telo napa? Annahu lam yusini zat. Duh tangsa ko pada sakali ya. Terem mereka. Kok ngabragi kena anak tak nyambi telepon. Lemat kapi ya. Terem mereka. Ani kene saya kakas teguh leko. Tetimian nompok dunya mati pak. Kita ngenengero, kita numpa oleh dua ro. Iki teti sanan mengko de mak sangu mak tada ya. Mun kun sangu tak pati bede mun ki bede ning itunya ki kening po ngampung ka. Gula lembek mun duk tak tu kirim benembu. Jambu gula ni maaf ki apa esa benepa. Teti pas teti single parent. Ya masa abang ngojak janda kana kancang kolang tak pati lebur. Single parent ada ira. Teti gula suruh muntuk sekitar gula mararajong ban muntuk idina semak semak bae wa maledan bah muntuk tancung gula nurul jadu jauh bahwa matawa gula tore cek kire matua tikal gor dua aki makete kerem ye patolos cerita ke keng ma odi tengki cara gula odi de rumah penter gula cara on bedere tanah mak menyembah tanah kana ngambo ka bakun muslim. Mun ki odi kan nyaman ki pengen lepek kan sedikit kan. Amun le dem ko pur ngelepe ka sapa. Mak bocor ki ai guru kadang ki doa. Bade boleh nyona ki sapa orang agak dito ya Allah man laza iralahu sajayirwa. Man laza iralahu sanika. Orang-orang sedak to man yentari ko purna. Waman lada kirolahu orang-orang setak tu mani kengai kan beda ring tu waifur kopur guru tak tu mani ngak kengai ki itu akin dari open mak kai kru ningi TikTok kru beni hoak buk beda ring bini si abah saja bentar ke kuburan pasta corok beni kubur nepaan lu lekari nangis saja mah kempeng lekari tabur. Tanya ki apa ping mantar dona kerong kepak benih jadi ya gopurna wahai salah gopura tak baik pun tu boleh saya nyamam kempeng pun tu boleh lah tak nyambi lain pun tu boleh tak baik petepak saya nyama anut paes na mata le bohdo oh teman teman orang lah mati ki surong abad masa bang ngocak tak jorok deh. Pembongki wadi giburu gula mirang kabar dari Samsuddin alumni gak dinto jebon jek kompak kan alhamdulillah terus kompak kempuk ti aki mah mbiar mon peduli ke guru na kering sepona jen jejem ya napa boleh wahai keniat tang penghasilan tahun dateng mon sampai mencapai sekian M
ketibi nabi kok hol keng cerdas mecerdas mbian contoh ya are bahasan ring cerdas keng cerek intinya ki minabi beda kekorangan mak ke ngapa lagi kok lero tak nyombang aja bener kok bener alhamdulillah wa mon nyaot berarti tak hoak riong kuon dia mun beda kekurangan kena ngebeda kang koi ya apa gelageng dia raja abrin dapat saya tahu saya kapah ngucak dei pada bani imtihanan guru imtihanan itu biasa nama jar kada ring sedih tandi wah kurang setahun lah nyimpen nih madrasah pasal larak-barak bah ngucak potong dalam tadi ya ya batol kes jadi leso aja suruh potong dalam ya bah kira saya ketebu jadi mun sesoki bang ngucap kenapa pesen imtihanan dan 500 wah jagon sausang kan makin sausang pun tak majar pun tak majar benih sausang noroban longelong aku ambuin alumni saya ngucap mun korang gak beda ya tak korang tak tuh gak beda jadi penter jadi makin tak nyombang harus tidak bahasa deh kurang napaan madrasah gento wah ya aneh kerami ke kurang kerami sana meter nih kok sebeda pun satu gitu tiga boleh korla oning ya tolong dah apa kun terus tahu boleh nama goreng-goreng lembak nih kan matera kuburna sebelum sedek ana rokobrohu min qabli ayyaskunahu matera kuburna kita awalnya teguru le terain lebri merkuri ya beni merkuri nggak nikah lebri merkuri terain kalaban nama kalaban ibadah dan kalaban perjuangan anika madrasah pondok pesantren ketika itu aja lo teras tan kiai ini lebar ambu kan lu makan cak melolo kiai melolo ya are para nyusul lah tore boleh bermian terak ego purna gua kalaban apa ke apa yang kita mampu sedekah magini-gini gak bisa magalasir aja gak mbian mun tandi king jeung aja rajaan mun siraja ruah sampai kanjeng Nabi ning stong hadis sahih ada bu sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin sedirham bisa magalah ke 1.000 dirham kaifa dzaka ya Rasulullah mak bisa rajulun lahu malun katsir beda orang lakeknya pesenah sultan seringa fa akhadha min ardihi pas tunyar sebanyak miliaran no pahi kala berempat mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha 100.000 dirham baik sedekah berapa 100.000 dirham sekitar 400 jutaan kan Pak Ibu mungkin kali 100.000 boleh mari betong beri ipolan ni kebidato nikah 400 juta ke sedekah ke masjid apa dereng terjun ring kanton tandi besesa kah pantar ke pengajian kari 20.000 ikan dona besi seboluan nangkep sedikit Pak Kiai ada Bu Samsudin seteja alumni esok anak keikhlasan keng teroma gerah pondok umpam pos pada ben tempor lah pun nyembining duwolo ada boleh jadi laisa lahu illa dirhamani ada boleh gini kari 2 dirham berem macam ring sumenep berem mak kak cok saking temu de iya tak ringi porop ebuan fa akhadha ahadahuma baik ala setong dirham kala fatasaddaqa bihi pakari separo kari si dirham keng buruk senyabo ke kotak tuh ada remah apa lakon sabar tet mulai ning posang remah mumpah tanya kini bini kiamat kok mar hari ya jadi saya 10.000 gini bisa magalah ke 400 juta kudu tapi nikah hadis kan kui ring tandi kak sesoki jangan kui hadis ria lopot beda hadis lain ke jadi mbian mun kun tahu setengah hadis cak pak kolocol ban suremban beda keneng nikah jadi mbian
Sedekah makin sekoni mun bian cedak boleh. Raja gini. Jabun Gus Baha guru. Gus Baha santri Ki Maimun Subir. Ada banyak. Senyampang kita, mumpung kita masih miskin, ayo kita bersedekah. Karena kecil nilainya besar. Kalau kita sudah kaya, harus besar. Bunyi harus kecil, harus besar. Leburnya segi soki. Soki wah bade pengemis. Selamat pangucap. Seborana lek, da orang ah. Padahal dia orang aja. Mangan gule engak ka pujuk rabba bah. Pujuk rabba Mekas. Pujuk rabba niki andi napa jan? Andi silsilah nasabiyah sampung sarang percen niki. Pujuk rabba nyaman si Abdul Rahman niki andi dua menti. Dua lancar rezeki. Dua nika. Bismillahirrahmanirrahim. Pesegeni, peseraja pada bayi bi rahmatika ya arhamar rahim. Pesegeni, peseraja pada bayi bi rahmatika ya arhamar rahim. Baca gini. Kerja nyeng-ranyeng letai saku gila benar. Pesegeni, peseraja pada bayi bi rahmatika ya arhamar rahim. Bah mikir mbak. Mak pesegeni pentai yo. Bah pesegeni eka butuh bila muni pentai sombengan doang. Cak tak kira nyari peseraj berkun menyuri pesegeni. Cerdas sepujuk dalam pesegeni peseraja pada bayi bi rahmatika ya arhamar rahim. Ajar ibu aja laku. Jika jagi, kian wan laku berdereng lemon pesegeni. Jarang lepet tahu nampian pesegeni peseraja pada bayi bi rahmatika ya arhamar rahim. Dan lambat ni ketuan tak pati mulu-mulu. Jadi yakin, mun makan jeng lancang tak pati yakin. Kita aman. Gula lambat kiban menjadi benatu bidato jong masih jong. Engki. Ya hari baca bentar jalanan le selamat dego. Napa mana? Bismillahirrahmanirrahim. Can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Pah makan. Siapa yang gula ni menjadi gula. Asmana Kiai Sirojul Munir. Can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Makan. Gula mang lo. Tuan apa ni kemancan gula. Pada bu. Jangan tahu macam kitab. Ngaji dia kan tak tahu kan. Kenapa mah? Apa kan ridho Allah fi ridho walidain jom. Ridho Allah beri ridho yang sepuluh dua. Mulai can pak tak ada apa, can bu tak apa-apa. Bagi beda apa? Yang menentara wal jual jak macam ini kan. Tolong dari lemon lewat. Tanpa ada apa jangan buat apa-apa. Mentar jalanan wei. Dulu apa tu anu. Sangon babanya. Wa arda rabbahu min qabli ayyalqahu. Reng lambak ni kan nyari kelakuan setiti sebab ridho Allah. Tidak pati mikir terbentan orang, kritik orang, ibu cuba akibat orang. Sepenting ke Allah pertu. Sini kamu yang lambat. Sepenting berjuang na jalan. Yo mau nyari cocok ke orang, gampang tak bisa. Imtihan, ongkau seketebu kiamat. Dule pongkau boleh. Tak hasil pintar aja dia. Pengumuman dekat sedajan lagi air seperti kat dintok. Ajunan ikritik polan mau ke sompongan benda sompong na ikritik. Tak usah benda sompong lagi air. Tak ada sompong na gula ikritik Iroma. Iroma lah gratis tis lah. Kisah lah. Apa boleh benda sompong? Bahadur bentan orang. Ladarat. Aduh. Kakak tak cocok. Nyari lakok. Wa man talaba ridwan nas fa huwa ahmaq. Siapa orang yang mula nyari cocok ke orang jadi gendeng ya gua. Tak kira cocok. Embian makan ke bidat tu gulis. Aku cocok ke tak geher. Makin taruh na sa pilimusin. Pakun bada si angkat kerengakan tok yang letak kocak aki. Pakun. Yang gula ba mikir na. Dia gula yoncok. Bidat tu moli ya mare. Mikir nembian lumayan aku. Bang tak langkong nyorin sepura. Nyari ridwan Allah ni bang. Kempangan timbang nyari ridwan manusia. Allah ni sangat objektif. Bila lama semak ke Allah kadung cocok terus ke Allah. Kemun kau orang belum tanto.
Cocok mulai rik beri rogun, rik beri entah ada, tak cocok pon. Ajeragan ni ko, cek cocok kau kejeragan, duk menunduk ro. Iya lu. Apa sakit setahun 2 tahun, taring Rolandi beda. Salandi beda keluar dari jeragan. Salah keluar dari jeragan, pah makaco kargen jeragan, pah pemodaan ben jeragan. Ini yat matom pas jeragan. Beda ada. Imayu mulai. Minabi ka Allah pun tening. Bila leka dugi bangkat teti walin Allah ten. Jaring Allah kan itu tak butuh orang paringnya kita. Pangkanan apa? Lebih baik kita dak metung tu peratuan ke Allah tempel tu peratuan ke manusia. Rogi. Rogi. Aduh mak teti ka orang ni jak ke bini tak lem cocok. Thank you ke samsudin. Can bangana apa kerem bagoro tojo wan duanan laban taman nyaman atau karbon. Pak binian ngocak du bayai kok. Berarti jadi perpan ketetian jadi. Ongku iku. Ya, ongku sing tak mau kasap pengarang kok. Ingi ongku iku, ongkuan juk to. Dan pengarang bener apa tak terutama apa nangga gabai ro berempat unjang nale milatanya mondon mon tak beri napa sego la salapon kebini kadang bini guru dengan kadang apa kenget nengat ayo bah ngocak berdesal lebat entar ke Mekasan entar ke Kerumas retin ki apa iya kan biasa bang iya jangan rupa tak ratin bangun berdering ratin tapi atanya thank you kok laku adanya boleh mon guru ratin gitu letak kok trauma bang ngoca ya ratinan mbak anlek ngoca sini ngenyek salapon Kuru coba jawab pelayan padanya boleh mun ngarep kuru aratin la jiria pejanbaan jelele mun janban ratin kok noro aratin mun janban coba kok noro coba pangucap kunda ieu ngampul ya marah mayo marah ajiri kebini tak ada cocok boleh kau re alah bolam kana tak ada cocok baban pondok pas tereng mesetreng ro pas tak pernah wah ngocak bon mun bakun tak pernah popowi kok benjok pangocanan seni ke bae Pak le tak pati repot mbian sepondok gulis nyare lakoy apa ni pondok aduh ya Allah anikam ya ayo nyari cocok ke Allah becak nyari cocok ke orang tak lemar ka mon cocok ke orang mon cocok ke Allah bila kadung cocok bulan sambian lemah lem goro curi start tu orang ngide ke pijak ke Pak curi start agati Syekh Ma'ruf Al-Karahi wali dalam bak guru ternyata berarabu gara-gara ada coba gara-gara ada gun wali nak tore jadi kan mbak nalikan ada guru ada bu sini ya Allah ajunan macam open kapten sering ajunan tak butuh abdin ni abdin ni saya butuh ke ajunan macam open bayi beri nasi kata gitu sekelangkong ya kun gara-gara gini kan kenapa malah super tu karena lain tak ingat tentang sub ngumpak wah itu curi startnya curi start dengar ngere berarabu bismillah mula kadung cocok ke Allah wah benikun ke Allah wah sab kapiru lokmah lo kapiru guru pas apa cocok benar Allah mangkan beda kalimat ke nikah bismillahirrahmanirrahim ma aqbala abdun bi ilallahi bi qalbihi illa aqbalallahu bi qulubi ahli al-iman ilai hatta yarzuquhu mahabbatahum wa mawaddatahum
Bila beda setong orang dia aten lah sampung ke Allah, wusul ke Allah. Maka aten orang-orang si andi iman guru kapi, pa sampung ke orang kenika. Sehingga orang kenika pahik keleburin ben orang-orang tu. Sanek kan. Ya. Allah. Termasuk ni, cak gula tak tahu. Sebah mangkat ke kan. Padahal gula berak burung lagi bu. Billahi berak burung. Anak apa? Anak boleh operasi. Padagi penyakit ben gula. Lu ngujak usus buntu. Tapi jangan dokter ki buruk ini khawatir dari ginjalnya. Sempung tu agi terberes. Sepah gula tak maburung dia sepah tak nilpun dengu. Cak biasa gula kalut. Pulan gula anak bini ning setong gini ke tepak jam memanja guru ke gula cet. Kan cinta pertama anak perempuan tu kan orang tuanya. Bila beda laki nak letame orang tuanya kan dia no. Deki burung tak nelpon gula ke Syamsuddin tak nelpon si maburung punten bismillah berangkat. Senik. Sepah lebur, sepah kenceng rin. Padahal yo operasi ya. Jadi pikiran gula ki burung tak sampung. Burung tak sampung ibu dia telpon gula ke burung. Oke ya. Mangkan kita Jepon ketentuannya masih besok. Berarti kan barokah. Boleh apa? Dah ada penyakitnya ini. Wah amin. Oleh barokan Ki Ahmad Zaini. Amin ya Rabban alamin. Ya pola arwah. Pahamian bersyukur tu ke Allah Ahmad. Kena amin bah ngedurus kemarin. Sip. Wa barra bi walidayhi min qabli ayyufariqahu. Orang-orang lambak ni ngabiaki kereng tua, ngabdi kereng tua. Lah mangken ni ngambian ngabdi kereng tua, sere kereng tuan. Nah ni kan guru kau le benajun. Reng sepo kan tu beda reng sepo biologis, beda reng sepo ideologis. Reng sepo biologis ni pak benembuk. Bumi Nabi masuk surga. Saya tanya aki saya kayak mana reng sepo abdina? Kayak mana anak abdina? Kayak empang setajatan tretan abdina. Pada bu Allah, innahum lam yudriku ma adrakta. Tak milu je saya sebut baan roh. Kun baan saya masuk surga. Pada bu, ya Rab, inni amiltu li walahum. Kuste abdina laku kebagusan dari ketibinna. Untuk orang-orang enggak disakapi, enggak disajukan. Oh, iya munda iya mah, iya bapolong. Bapolong. Amin ya rabbal alamin. Maka mbian andi sanad keilmuan, andi sanad kekuruan, peraja syukurlah karena zambian bedek celah untuk bisa jadi orang yang selamat laku. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga raja manfaatah, semoga raja barokah. Amin. Kurang berlangkong nyon sabora, subhanakallah. Nah. Doa. Kan doa tahlil mari ki burugi. Mangken doa pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yugafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa 'afihim wahfadhhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa ihsanahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata a'yunin fi umuril ilmi wad dunya wad din واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.